Ngarakiri Guinée, Ramen, Rébirin Toumatiri, Moua Radio Bangrira, Narama 224 FM, Fatamfera, Masri Nyamanera, Égypte Borinanaki, Rébirin Toumatiri, Moua Rebo, Marera, Maloma, émission Simiti, Anou Marebar Dangi, Kouabaraso, allo 22h Wati, Oma, émission Nanagmo, Loro, Radio Bangruma, 224 FM. To nu ngakeli nara Ibrahima Solisila nana kola mabe na fini journaliste nyana mana na o mai bangre ngwe kube uma 224 TV ngakeli Ibrahima Soli mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngakeli tanam tarayo muna nuni kelmeni na hauna mo malide wo mumrinde fankile rinabe afa wo malibe wo malo to mawo to sumini kiyama na amfindiri wo ngakeli ngira kilima ngwe na fama wo malide to fininde yakandide fatamfira yi radio bangre ngwe kuibe na ma a 224 TV na mafindi ndendira fo ya Musa Bangura fo ni ketamwi an balo futu matemu na wakati ina kalimane alias Ziboli ngakeli mage imama ngakeli abaradiko amara barakyo o mama to awa wonna ka mutiri nkiriman ndere mefe ki mama mu beno make ke wali folo temu fo manga ka bura gilinda uma wotan 224 tulmati kende o ngo ka bura gilinda uma o mama unu mare alo amudangima alo o mo fatama forgo fenara o ma tule manyana mana na beki wonna ma ya Musa Bangura aponi ketemu na ma alias Ziboli afama na dentegede o ma tulmati kende be na birin tulmati ri 224 radio ra alko tu kilime no ma auditore no ma kolonne kianere nuri afindindera nuri bol mundara amisa suwi nga keleni kilima nyala ma ya Musa Bangura alias Ziboli muha tulmati kende tulmati rira alko tu irane dentegede be antana ya Musa Bangura ndena ramba Ziboli. Le président des footballeurs guinéens vivant en Égypte ici et le premier secrétaire au niveau du conseil des Guinéens d'Égypte de la promotion des jeunes arts et sports. Malawara bro mama. Awa ire wono makile manande tege ku imere na barakan de tege afindi yi association des footballeurs ina me football de na yi ba ballon foot kira ya boma afindi na nga ya ratira ani kelimeni o ma communauté FMB atofi yede mo koro wa nu fare anu mai na mu ife nu fe atram wa pendimeni secrétaire singira alors nga ya Musa Bangura mu fama kostonde nan do dira be to alko tu tendende na irano asade o ma fidèle auditeur et tout le monde alko tu bi nga fa Musa Bangura amuda ngima lo mo fo ni ke rafina ndere ke mala Guinée ki fa fe baram bombo debe yezi nyama nema aha ne nous fabe wata minse nous mise fala ne be alko tu e fa no mo so be so debe ki anare nous mo wol sama ne wo ngol fi wo ay radio lingila bamri fata fe Égypte sera alko wo ma fe ndinde masi wo mbo tagi na ram findiri fo ni ki rafina un miracle qu'il fait au moins il fa fe bi fait sonner à Rimara mais toto mi bebe ba rafindi na munyira quel mané wo woni o mini nyamane ma afalu nyamane mo sonner surtout mo fama fe na rankra ya ma be ballon football tanu série ndé na ngidirara na série na rena ki mo bidande ra fora ala mu imali ma kra roma alo na alo mutam mun na bi refe la gina afanyira munaka brata nkra model ndi fora mutofa munaka dangi rendi rambelo morabe lisindi parce que moi il singi moya mais comme Musa Batir bene gileri mo be fe na ya bafi na refa nufa muna conseil na filme moi parce que moi na mo masoto ka refa masoto wala ina non dina oui muna fala mane sigida muna satire ma muna fala mo bangre kui mais ya kolo birinu ira objectif ke ya nara narandu na ba fi no ma série ndi dimedi be mo no ma ge wonda na non dinara ya ndam kele ma lima arabo itangoni amusone ya sanda folo labe afamirina mbe naramba ge na ki fe wa be di muluri be ifa be sono
mais beta amu sole a fe o sanna folo labe awa amu dangima alo nga kere brabaso ustaz Abdul Aziz amu dangima alo nga kere ba na mo makilema ba na ma sende o mabe ya kosi amu dangima nara alo fam kere ay de kere neira o mana ma sefe o makilema be aha nga kere brabaso kere ay de kere mo ne katara bi o makilema ma wannan umma kliman wal samane santung raba fi fa fi iradun de bangde bilbili radun de bangde na kan finde 224 tvira nan dangi wumbaran wal sa agbebe akili me ma kone ma kulu nde findiri ya munsa bangurara afindiri merina na ambul bombo matemu na kama ina kama sera akili ziboli na ziboli na kan nake magoro wumma plateau bilbili matu wannan kana mangina vindinara atana kwa vindiri balam bombo ifatema koroki yaratira iboki batama wanda nakakitu boki nangakali falama misra nan dangi wumfa mana makorinde abarna ya khara wombe alfredo wi wannan kam mafutu mori abarna masimeni fasakil mara bul bombondi fampa mane fade alwa daga khara bakiana legne di lamne kama likiana gai di boki batama wannan ko wumfa mana makorinde na bul bombona organizeri na kan fama trekel de iboki maya atamma mana kan masende wombe kono mama ko singe finde ko mesira atama sente mona ma frede ko pi el na projet de fari le gredi la me kama likiana ga e gademe alamma na kan ibni ya khara wombe ya o mama ko ndina naira nkara mo ko bul na kan denge na ya khara mo be adenga gadi awa mbaga ni walisa village balon bombo na kan dengire ya kosi ya dengire na fayira parce que anu manya ko ngiki na na dengire kina ga amiliki na ga akere mara au début afole mre na moyo ko ngri senda la madina na mais atos ka ran yirendi ana sembe tungu atos sembe tungu afanne ma afanyira parce que mi se fait ana ga famma terrain belebele da rimo nara terrain la mana nara mais ma groupe fa la ranti malaki rafi fati ma sendena parce que grâce à nous mini foot kere mara la mini foot nara neki ara 30 minutes à dengi terrain belebele ira 90 minutes parce que en contact nara ali mutiri sanyira yati imunoma bedi ha ira rayon mais ma groupe to fa na to les birin déterminer dime birin déterminer donc na colonel ira kramo inare ni rumma ina wali sembe mara bafi rumma ouais ni no wali sama ne parce que tana suba ga kana ma dime fo na e no mari kana nta juste terme iska mana logo ina ma mais terme bi remona contact tan e contrandira ba mama alhamdulillah awayi alhamdulillah rabbil alamin o mara o maklima ya ma gure me na kan findiri ya musa bangura ra afuni ke terme ina ga ba ziboli amuda ngima ona kolo akwasi o mbari sugandi na bali akwasi o ma communauté dema na foni ke nekta mato na mas o ma communauté ki mato na monsieur ya musa bangura sugandi comme secrétaire général là ou futumo fatama boro kima alors monsieur ya musa bangura moi mama ko interna tv depuis na kasi ira élection sugandi na tira aha eta mise envisager foni kebe na no maniade ira fatama bon koroko no masigade yare makiana eta mise abija eta mise ça en place projet de société mundu neta nira akoton il foni ke ira fe no tede kiana awa mbara ino wali sana ma ro yima fena radija na mo folo to mona fe fa ka fa ka kuya parce que bureau sigila na be ntara na vice président na wa mengena ram fa ala ya fama mona wali ndi fari donc na wali kireni mune nande dorofi tentende na rinana murakata murani la fala muni ni la fala projet na rinna muira long terme murakata murani réaliser mutana na tan wali farinu mais toto amunana atomunana na kina mufala da na wali barakana mobila ra fo parce que groupe ndela luna na rebila na wali fo aloto ntana khonyira to tamundi tina amuna be na nangambila na femme en place na ma administration suite de continuité na yara sanyi killa kambila sanyi na femme voilà o se ndena lirena o mansiga wana wona luna donc asena kan luna mo bada na kada fo na inshallah
muno manara inshallah awa iri o inshallah ono manara alul me alube otona beki fonike etona be wallo ya la fumba fonike blaga soko ebori ira langunde kima na la munde est-ce que il faut une élection il to bala fini mangere kata fene kana fonike ya la fide boro maba ube kata fene re fatan ok ma wali fayi fena naki naganya mulama arabu répondre di nanya mala gambere naki bi ko fonike ya manira ndo ko fonike nambe donc la fonike ma na ga naki ekolo irafe na beki na ga ekolo irafe mo ko maki na ga donc la fonike ya ma munira bolo ma sesira yo nyima mbila ni irafe fokora man kata mana inshallah obla rasu idekeli xamé déjà mukata fi ndé nana ina sous association na sous association na rena ki on a wal fait moi statut et règlement ma footballeur on ma me gafori on a wale na refa on a na ganyon fi amuba na ganyon l'air na re na sous association la me na rena ki ana muwana ke wali kui ne la ma murafa ila muma alko mobile ngal findi kegenga kale eto fa créer sous association mais murafa mobile ngal fait keren fala inshallah na la girma suefa awa ire amudangi malonga ke ya Musa Bangura parce que custom go wala mo wana kansa comme wakati bar wonsuku amudangi manana mais aradun ke rira put eno ma mise fala de la Guinée fonike be ne refa balo mo aradun ke rira put awa na fala wala Guinée fonike be na refa ma balo mo debe mo ka ko mo min fe mo ya fa fe bi mo fa balo wali na mo ka balo wali su mo ka bilen fe modèle bi ren fora inaka ma fala re mo fe ndira ba ma ga dangire mo fa ina ronya ni ro mo dandara na akire mara awa ire ro ni mo dandara na ingayo ibaba yo ira mi yo abigi ne ga khalina ne na ga khalina ga na kimula me ga na ga bulu ela manera men na ma fanyira mi se fe ga ko ga no fe ndira ba di ira famille ga se we meni manara nku awa ire nga kere wono nga kere na mera ko makilima ya la ma ya Musa Bangura ina ma ya Ziboli na fini secrétaire au sport au conseil de Guinée non président des associations de footballeurs en Égypte na fini na ya ratira to da nga mu bala wolisa to me mu bala fala mu ha auditeur no auditrice biri nga abonné mu hay page ma na 224 TV la aska Facebook ma isiga TikTok ma isiga WhatsApp ma biri no ma